السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نشوفو ان شاء الله لا نوسيون ديال لا مونوتوني دي سويت وكيفاش تندرسوها. لا مونوتوني دي سويت اللي هي بالعربيه رتبات متتاليه. دونك تنشوفو هاد لا فونكسيون واش كرواسونت ولا ديكرواسونت، واش تزايديه ولا تناقصيه. دونك غادي نبداو avec une petite introduction لهاد لا نوسيون. غناخدو comme exemple غناخدو une petite suite اللي définit ainsi. Premier exemple, غناخدو une suite اللي définit par cette expression un plus 1 est égal à جوج un moins 1 avec u0 est égal à 3. إلا جينا نحسبو نشوفو u0 شحال راه هي 3. بغينا u1 راه هي جوج u0 moins 1 u0 هي 3. دونك هي جوج في 3 moins 1 غتعطينا جوج في 3 6 ناقص 1 5. دونك 5 وهنا عندنا 3. إلا جينا بغينا u2 بطبيعة الحال هي جوج المرات أولا جوج فوا u1 ناقص 1 اللي هي جوج في 5 ناقص 1 اللي هي 9. دونك إلا لاحظنا بأن المرة الأولى كانت عندنا 3 u1 هي 5 و u2 هي 9. دونك تلاحظوا بأن هاد لا فونكسيون elle est croissante. Elle augmente. les termes غادي نتيكبروا. دونك هنا تلاحظوا بأن ال u1 كبر من ال u0. ال u2 كبر من ال u1. دونك ديكو تنقدو on peut conjoncturer ولا نقدو نظنو بأن راه ديما ال u1 بلس 1 راه أكبر من أو تساوي ال u1. هادي في لو كا الأول. إلا جينا لو كا نيميرو 2 ناخدو une suite. دابا غناخدو une suite كوم اكزومبل غناخدو v1 وغناخدوها explicite لأن هادي كانت une suite récurrente. يعني عندنا u1 récurrente. عندنا u1 plus 1 en fonction de u1. هنا غادي ناخدو جوج n moins ou plus 1 si on veut. هادي c'est une forme ديال une suite اللي هي explicite اللي هي تتعطينا v1 en fonction de n. دونك إلا جينا حنا حسبنا v0 غنعوضو n هنا بزيرو يعني explicite تنعوضو بلا فالور ديال n. غنلقاوها هي 1 2 moins 2 fois 0 plus 1 غتعطينا 1 الأولى. v1 moins 2 fois 1 plus 1 غتعطينا moins 1. الثانية الثالثة v2 اللي هي moins 2 fois 2 plus 1 غتعطينا moins 3. دونك تلاحظوا عندنا الأولى هي 1 الثانية هي moins 1 والثالثة هي moins 3. دونك هاد لا سويت غادي تنقص تنسميوها décroissante. C'est une suite décroissante. ونقدو نقولو بأن ربما في هاد لا سويت راه un plus 1 ديما أصغر من أو يساوي un اللي غنشوفو من بعد في التعريف. وعندنا ان اوتر تيب اللي مخصناش نساو فيه حتى هو كاين مثلا 3 ليكزومبل 3 غناخد un تتساوي moins 2 puissance n
في هاد الحالة إلا بغينا نحسبو أو زيرو شحال غنلقاو هو موان دو الكل أس زيرو شحال غيعطيني واحد، ولكن أو أن غيولي هو موان دو الكل أس واحد تيعطي موان دو، و أو دو غنلقاو هي موان دو الكل أس دو، دونك صافي كاتر. إلا لاحظتو أن راه صغر من موان دو، ولكن موان دو الأن راه باردون الأن كبر من موان دو، ولكن موان دو صغر من كاتر. ميمكنش نحكمو على هاد لا سويت واش الي كرواسونت ولا ديكرواسونت، وهي أصلا الي ني كرواسونت ماشي تزايدية وماشي تناقصية، ني كرواسونت ني ديكرواسونت. متفقين؟ وهنا تنقولو اوسي elle n'est pas monotone. Elle n'est pas monotone. يعني لا مونوتوني ديالها ما ثابتاش. دونك elle est ni croissante ni décroissante. C'est bon؟ غنمشيو دابا لا définition. Définition. Alors la définition تنقولو بأن UN est croissante. إلا كانت quel que soit n appartenant à n, UN plus A, elle est supérieure ou égale à UN. On dit plutôt strictement, إلا كان هنا عندنا UN plus 1 inférieur, UN plus 1 supérieur strictement à UN. Donc, pour le cas d'IL strictement croissance. عندنا UN est décroissante. تتعني بأن quel que soit n appartenant à n ou n étoile ولا من الأحسن غادي نجيو غنديرو ليه هنا غنديرو n supérieur ou égal à n0 باش تكون عندنا n supérieur ou égal à n0 باش تكون عندنا بصفة عامة. خاص n plus 1 تكون أصغر من أو تساوي un. بطبيعة الحال كاين لو كا strictement décroissante, ça veut dire que UN plus 1 خاصها تكون strictement inférieur à UN. متفقين؟ et عندنا لو كا ديال UN est constante ثابتة constante متتالية ثابتة، يعني أن quel que soit n appartenant à n supérieur ou égal à n0 راه UN plus 1 غتكون هي UN. متفقين؟ هنايا ça concerne la définition d'IL, une suite, la monotonie d'une suite. Inta, la suite, elle est croissante. Inta, elle est décroissante. D'accord? Bech, on connaît un peu rapide. Là, il y a une propriété. 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 Mais les تنقولوا une suite une suite croissante, ça veut dire que UN plus 1 raha supérieur à UN.
il est quand UN plus 1 supérieur à UN. Ça veut dire que, alors, UN plus 1 moins UN, il est supérieur ou égal à 0. Ça va être حالة كانت strictement croissante, ça sera supérieur strictement à 0. Ou une suite décroissante غيكون عندنا بطبيعة الحال UN plus 1 moins UN غيكون inférieur ou égal à 0. Et pour la suite croissante, suite constante, ثابتة constante, غتكون عندنا في هذه الحالة UN plus 1 إلا نقصت منها UN غنلقى 0. وما نساوش بان الا كانت croissante strictement راه هنايا غتولي عندنا strict، ولا كانت décroissante strictement هنا غتكون عندنا بطبيعة الحال strictement supérieur ou inférieur strictement à 0. Donc, إلا بغينا نشوفو la définition أن une suite elle est croissante خاص UN plus 1 يكون كبر من UN، خاص UN plus 1 يكون كبر من UN. متفقين؟ باش تكون لا سويت ديكرواسونت خاص UN plus 1 يكون صغر ديما من UN. باش تكون لا سويت كونستونت خاص UN plus 1 تكون تساوي UN. متفقين؟ وهنا تجي عندنا سيت اون بروبريتي، إلا كانت لا سويت كرواسونت راه خاص UN plus 1 moins UN يكون بوزيتيف، وإلا كانت décroissante راه خاص UN plus 1 moins UN يكون négatif. Et ainsi pour une suite constante خاص UN plus 1 moins UN يكون تساوي 0. Alors, pour étudier la monotonie d'une suite, pour étudier la monotonie d'une suite, ملي يكون السؤال c'est déterminer la monotonie ou montrer qu'elle est croissante ou qu'elle est décroissante ou constante aussi. Alors pour cela, on a 3 méthodes. La première méthode, c'est l'étude de signes de UN plus 1 moins UN. Donc, il a كان هذا الفرق positif, la suite elle est croissante. Il a كانت la différence elle est négative, la suite elle est décroissante. Il a كان الفرق nul égal à 0 راها constante bien sûr. هذه هي la méthode qu'on va utiliser souvent. كاينه une deuxième méthode. La deuxième méthode, elle consiste à utiliser la technique, mais juste dans le cas où UN, elle est toujours positive. Là, on va comparer UN plus 1, elle est UN et 1. نشوفوا شكون هو الكبير. واش إلا كانت le rapport كبر من 1, la suite elle sera bien sûr croissante. Il est quel le rapport inférieur ou égal à 1, la suite elle sera décroissante. Ou il est quel le rapport est égal à toujours 1, la suite elle est constante.
متفقين؟ دونك تنشدو هذا بيان سور الا كانت يو ان بلس 1 على يو ان كبر من واحد سافي دير كو يو ان بلس 1 هي اللي كبر من يو ان. دونك ترجعو لا ديفينيسيون ديال كرواسونس. وإلا كانت يو ان بلس 1 إلا كانت يو ان بلس 1 على يو ان انفيريور ا 1 سافي دير كو راه هاد يو ان هو اللي كبر من يو ان بلس 1. سافي دير يو ان بلس 1 صغر من يو ان، وهذا هو التعريف ديال اون فونكسيون اون سويت ديكرواسونس. وإلا كانت إيكال 1 سافي دير راه ديما يو ان بلس 1 تساوي يو ان. داكوغ. غنجيو لا troisième méthode. اشنو هي لا troisième méthode؟ هي on utilise la définition, c'est par définition, et on utilise la récurrence. Je vois l'exemple. Récurrence. Ça veut dire فهادي تنستعملوا la définition elle-même. إلا طلبوا مننا نبينوا أن la fonction, أن la suite, elle est croissante. تمشيو نبينوا هاد لا بروبوزيسيون بأنها صحيحة باستعمال لا ريكورونس بلي 3 étapes اللي شفنا في لا فيديو ديال لا ديمونستراسيون بار ريكورونس. ممكن ترجعوا ليها sur la chaîne وغتلقاوها avec quelques exemples. Donc قلنا il y a 3 méthodes. La plus utilisée راه هي هادي elle est plus utilisée que les autres. هادي elle est utilisée dans un cas particulier. إلا كانت ان موجبة ديما. وهادي on va l'utiliser في quelques types d'exercices اللي غتكون فيهم la plus simple. متفقين؟ دونك إلا بغينا نشوفو نمشيو نديرو واحد البروميير اكزومبل. اكزومبل نيميرو 1. اكزومبل 1. في l'exemple 1 غادي نستعملو غناخدو لا سويت. on considère la suite numérique définie par un plus 1 تتساوي un على un plus 1 et un تتساوي 1. وغنفترضو بأننا بينا بأن un ديما positif, ce qu'on peut montrer par récurrence, mais bon, c'est pas le but d'être. La question, montrer que un est décroissante. Montrer que un est décroissante. Ça veut dire quoi? Décroissante, ça veut dire بأن un plus 1 ديما صغر من un. هنا أنا فضلت بأن في هذا l'exemple غادي نستعمل معكم les 3 méthodes اللي تكلمنا عليهم كاملين. غنستعملو méthode الأولى. شنو هي لا méthode الأولى؟ قلنا هي étude de signe de un plus 1 moins un. Donc on va étudier le signe de un plus 1 moins un. على بركة الله. On a un plus 1 moins un est égal à un, d'après la définition de la suite, moins un. تساوي ماذا؟ تساوي un moins un fois un plus 1. واحد المقامات sur un plus 1.
تتساوي UN moins UN مضروبة في UN غتعطينا moins UN au carré. moins UN مضروبة في 1 غتعطينا moins UN. Le tout sur UN plus 1 est égal à moins UN sur UN plus 1. هنا دابا تيبقى لنا il faut étudier le signe ديال l'expression. Pardon, ديال l'expression كاملة. Alors, on sait que UN, elle est positive. Donc, UN plus 1, هي غتكون bien sûr positive. D'où UN sur UN plus 1 est positif. Avec le moins réolé négatif. Alors, UN plus 1 moins UN est négatif. Donc, d'où la suite UN est décroissante. متفقين؟ دونك هنا مشينا حسبنا UN plus 1 moins UN وصلنا بالشكل المبسط ديالها باستعمال المعطيات أو الأسئلة السابقة غنمشيو غنبينو بأن UN plus 1 moins UN راه نيجاتيف وهذه هي اللي قالت لنا لا بروبريتي كو لا سويت إلا كانت ديكروسونت فورسيمون راه UN plus 1 moins UN elle est négative. جيسبر بأنها غتكون واضحة هاد لا ميثود الأولى اللي هي اللي souvent utilisée. Il n'y a pas qu'elle, mais bon, elle est souvent utilisée. غنمشيو دابا لا méthode numéro 2. قلنا méthode numéro 2 c'était quoi؟ أن غنمشيو il faut comparer UN plus 1 sur UN et 1. Donc pour comparer UN plus 1 sur UN et 1 خصنا نمشيو أولا نحسبو UN plus 1 sur UN. Sans oublier راني غنستعمل هاد لا ميثود حيت سوا بينت افون بان UN بوزيتيف سوا راها معطياني كوم انفورماسيون راها بوزيتيف. دونك هادي تتعطيني UN sur UN plus 1 sur UN. تنعرفو بان divisé par un nombre c'est multiplié par son inverse. يعني إلا بغيت نقسم على شي عدد تنقد نضرب في المقلوب ديالو وغادي نختزل غتعطيني 1 sur UN plus 1. دونك اش بقى ليا؟ بقى ليا انني هاد ليكسبريسيون خاصني نكومباريها ا 1. إلا بغيت نكومباري هاد ليكسبريسيون ا 1 فهاد لو كا الي سامبل مي دو فاسون جينيرال باش منبقاوش نهضرو غير على حالات بسيطة انك تشد هاد 1 sur UN plus 1 وتنقص منها واحد وتشوف واش غتعطيك ان نومبر بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هنا غنوحد المقامات UN plus 1 غتعطيني واحد ناقص UN ناقص واحد غتمشي مع واحد غتعطيني ناقص UN sur UN plus 1. Alors on sait, on a que la UN plus 1 elle est positive. علاش؟ لأن UN positive donc هذا هو positif. Alors 1 sur UN plus 1 est inférieur positif
Donc 1 sur UN plus 1. Alors, moins UN sur UN plus 1 est négatif. D'où غنلقى بأن UN plus 1 sur UN moins 1 راها négatif, c'est-à-dire que UN plus 1 sur UN est inférieur à 1. Donc, UN est décroissant. C'est bon? غندوزو دابا la méthode numéro 3. Méthode numéro 3. هنا الله يرضي عليكم نرجعوا لا ديفينيسيون. إلا بغينا نبينو أن la suite elle est décroissante، هنا خاصنا نبينو بأن quel que soit n supérieur à n0 un plus 1 est inférieur à un. D'accord؟ نرجعوا ديالنا. Alors اشنو خاصنا نبينو؟ montrons que quel que soit n supérieur ou égal à 1 لأن حنا u0 هي 1 un plus 1 est inférieur à un. كتشي اللي خاصنا نبينو. دونك اللي خاصنا نبينو لا بروبريتي اللي خاصنا نبينو هي هادي. بطبيعة الحال on va le montrer par récurrence. Alors la récurrence عندنا des étapes à respecter. أول étape كيما شفنا في الفيديو ديال la récurrence initialisation. Pour l'initialisation, عندنا حنا U0 U1 égale à 1 et U2 غنمشيو نحسبوها c'est U1 sur U1 plus 1. Donc il y a un demi. نعوضو U1 ب 1. تلاحظوا U1 U2 est inférieur à U1. Donc est vrai pour n égale à 1. أول élément عندنا أول عنصر عندنا في l'ensemble ديال لي n اللي هنا خدامين فيها. غنمشيو l'hérédité. هنا غناخدو soit n supérieur ou égal à 1. أول حاجة supposons que un plus 1 sera inférieur ou égal à un. Et montrons que اللي تابعة un plus 1 راه هي un plus 2. واللي تابعة un plus 2 راه هي un plus 1. واللي تابعة un راه هي un plus 1. دونك حنا خصنا نبينو هادي. متفقين؟ الوغ هنا غنحتاجو لنكادغو. on veut encadrer, on va essayer d'encadrer, mais une expression اللي عندنا sous forme de fraction. مثلا غنبغيو encadrer un sur un plus 1. هنا l'encadrement كيما شفنا في الطون كومان خاصنا نكتبو هادي sous la forme canonique. كيفاش نخرجو le plus simple possible la forme canonique؟ تنحاولو ديما نصوبو l'expression اللي عندنا في المقام نصوبوها في البسط. عندنا un plus 1. Et après on règle إلا كنا زدنا شي حاجة مغيوصنا نحيدوها. Donc c'est moins 1. اش غتعطينا هادي؟ تعطينا 1 moins 1 sur un plus 1. Donc ملي غنتكلمو على هاد l'expression غنبداو نعوضوها بهاد l'expression. بصفة عامة راه x دابا sur x plus 1
راه هي 1 moins 1 sur x plus 1. Donc إلا بغينا نونكادريو هادي اون اونكادر هادي سي ميو. تعطينا ان اونكادرمون بلو كور صغر من الاخر. الوغ حنا شنو عندنا؟ حنا عندنا un plus 1. حنا عندنا un plus 1 قلنا راها inférieur à un. Ça veut dire que un plus 1 إلا زدنا واحد هنا وزدنا واحد هنا l'inégalité ne change pas. هادشي بطبيعة الحال كله موجب، غير يمكننا أننا نديرو المقلوب. Donc 1 sur un plus 1 elle est supérieure à 1 sur un plus 1. Ok? Après نبدو نضربو في moins 1 moins 1 sur un plus 1. Pardon. 1 sur un plus 1 plus 1 inférieur à moins 1 sur un plus 1. وبطبيعة الحال نبدو نزيدو واحد هنا وواحد هنا. شنو غتعطينا؟ غتعطينا 1 صغر من ان موان هادشي. اوكي، دابخي هاد ليكسبريسيون اللي عندنا هنا هادشي راه هو un plus 1 sur un plus 1 plus 1. هادشي من هنا inférieur à un sur un plus 1. هذا هو un plus 2 والآخر هو un وهذا هو un plus 1 d'après l'expression ديال un. سي بون. اي من بعد دونك اشنو بينا؟ حنا هنا بينا ان الا كانت un plus 1 صغر من un راه عندنا un plus 2 حتى هي inférieur à un plus 1. يعني تزاد واحد هنا وهنا زدنا الدرجة. Alors d'après le principe de la récurrence, quel que soit n supérieur à n, 1 supérieur ou égal à 1, un plus 1, elle est inférieure ou égale à un. Là, ou égal, là, ou égal. Donc, la suite un est décroissante. Alors, pour résumer هادشي اللي قلنا كامل، خاصنا نكونوا عارفين la définition ديال la monotonie اللي هي الرتابة، نعرفوا امتى دالة تزايدية، امتى la suite elle est croissante، امتى la suite elle est décroissante ça veut dire تناقصية، وامتى تتكون ثابتة. متفقين؟ من بعد تنعرفوا بان عندنا 3 méthodes mais la première à maîtriser هي الاولى. La première c'est étude de signes. C'est à maîtriser en premier. Pour étudier la monotonie d'une suite راه نقدو نشدو un plus 1 moins un وندرسو ليها le signe ديالها. Elle est positive, ça veut dire la suite croissante. Si elle est négative, ça veut dire que la suite elle est décroissante. Si elle est nulle, ça veut dire que la suite elle est constante. ثابتة. Et après on peut utiliser on peut utiliser la deuxième
méthode في le cas où U1 est positif. Et la troisième méthode, غادي نضبطوها obligatoirement في le type d'exercice اللي هما غيطلبوا منك de montrer par récurrence que la suite elle est monotone. Donc ou elle est croissance ou décroissante. Donc c'est obligé اننا غنستعملوا فيها la monotonie وديك الساعه غنترينيو عليها comme il le faut. متفقين؟ Je pense la vidéo جات ولات تبان لي طويله شويه. غنحبس في un seul exemple ou par la suite غندير quelques exercices résolus اللي غنخدموا فيهم correctement les trois méthodes pour étudier la monotonie. Je vous souhaite une très très bonne chance et à la prochaine. Au revoir.